24 घंटे जागने वाला कराची होता था. Though I was student, but still I recollect those memories. That was the most wonderful time I have. वो student वैसे भी हमेशा अपने उस वक्त को याद रखते हैं. But definitely, I had very special time. मैं otherwise भी I say कि I was very active in my life before joining the army. मैं उसमें ये था कि कॉलेज में पढ़ना, फिर शाम को I used to do the physical exercises. मैं बॉडी बिल्डिंग करता था. मेरे साथ एक और मेरे दोस्त होते थे, इनाम साहब, वो मेरे साथ होते थे. वो कहाँ पर है? वो भी कराची में अपना कारोबार कर रहे हैं. आर्मी में तो नहीं है. वो आर्मी वो गए थे लेकिन हो नहीं सके थे. अच्छा. तो इसमें फिर ऐसे हाँ कंपटीशन करने का मेरे जहन में जरूर था. मैंने बॉडी बिल्डिंग के मुकाबलों में हिस्सा लिया. आई वॉज मिस्टर जूनियर चैंपियन कराची, आई वॉज मिस्टर कराची थर्ड, आई वॉज मिस्टर शू यूथ कराची, I was Mr. Sindh third, I was Mr. Junior Pakistan, I was third. So I say कि I was into कि जी हाँ मैं बस मिस्टर वर्ल्ड बनने से हाँ इस तरीके से ठीक है. वो फिर जब फौज में चले गए तो पता चला नहीं, तो वहाँ तो सिचुएशन इज टोटली डिफरेंट है. वहाँ तो कुछ भी हाँ, लेकिन डेफिनेटली वो जो मैं एक्सरसाइज करता रहता था, जो फिजिकल स्टाउट था मैं, उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया व्हेन आई जॉइंड द आर्मी. जी हाँ बिल्कुल. भाग दौड़ का था. इसके बाद पनिश भी तो मिली होंगी. पनिश भी तो आप लोगों की नहीं, हमारा उसमें सिर्फ इतना सा था कि ये बात है 1982 की जब हमने ज्वाइन की. 81 में मैंने पहले थोड़ा सा वो रिकॉल करें कि आप दोस्त थे, आप लोग गए, आप विदाउट कुछ सोच के नहीं गए थे. अच्छा, वो तो फिर बाकायदा प्रिपरेशन करके गए होंगे. आप विदाउट प्रिपरेशन आपने इतना अच्छा इंटरव्यू दे दिया. लेकिन मुझे थोड़ा सा ना एक चीज मुझे जरूर किसी ने एडवाइस किया था व्हेन आई वाज गोइंग फॉर एसएसबी. उन्होंने कहा था कि आप जो कुछ मर्जी है कर लो, जो जेन्युइन हो तो आपको जेन्युइन तरीके से बात करनी है, झूठ नहीं बोलना आपने. जो वो पूछते हैं, जो वो डिस्कशन करते हैं, आपने हर चीज को जेन्युइन तरीके से और सच बोलना है. एंड दैट हैज बीन विद मी. इज दैट ट्रू कि दे वर रीडिंग योर फेस आल्सो एट दैट टाइम कि ये सच झूठ, क्योंकि होती है इस तरह उनकी ट्रेनिंग, और अगर आपने एक झूठ बोल दिया तो फिर आप वो इस तरह की क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि फिर आप जब 10 झूठ बोलते हैं तो लिटरली आप फिर सामने वाला समझ जाता है. ऐसे कहूंगा कि जीटीओ हैं, वो फर्ज करे सिगरेट पी रहे हैं, ठीक है ना, तो मुझे कहेंगे हाँ यार तुम सिगरेट पीते हो. अब मैं थोड़ा सा उसमें आ गया, मैं बोलूँ सिगरेट पीता हूँ. तुम मुझसे पूछेंगे कौन सा सिगरेट. इन एक्चुअल सेंस आई नॉट स्मोक. तो मैं सिगरेट तो मैं ले लूंगा, मैं पीता हूँ. अच्छा जी कौन सी सिगरेट पीते हो, मैं ब्रांड कौन सा बताऊंगा. अब अगला पूछेगा यार कि तुम उसकी ये बताओ कि इसकी कीमत कितनी इस पैकेट की. जब मैं सिगरेट ही नहीं पीता, मैं उसकी कीमत कहाँ से बता सकता हूँ. So I say there are ways and means. वो GTOs जो बैठे होते थे very expert people, and frankly speaking आर्मी का जो सिलेक्शन सिस्टम है, इट इज रियली द गुड सिलेक्शन सिस्टम. इसके अंदर कोई चीटिंग वाली कहानी, कोई नहीं झूठ वाली कहानी, कोई नहीं सिफारिश वाली कहानी, बिल्कुल भी कोई नहीं है. अच्छा, जो यूथ इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, दे वांट टू जॉइन आर्मी, तो वो जब जाए तो आई थिंक नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए ना. नहीं, आपको क्या लगता है कि जो सामने जो टीम बैठी होती है वो वाकई में बहुत सीरियस बैठी होती है, स्ट्रिक्ट होती है कि इंसान के पैर लड़कर आ जाए? देखिए वो ऐसे कि रॉ मटेरियल सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं जिनके अंदर कोई जज्बा है, इस मुल्क के लिए जज्बा है, इस कौम के लिए जज्बा है. बिकॉज दे आर दी रॉ मटेरियल बॉयज कि जिनको आपने कन्वर्ट करना है कैडेट में. फ्रॉम कैडेट दे विल गो टू दी इनटू द ऑफिसरशिप, और वहां पे जाके उन्होंने अपने लोगों को लीड करना है. और फिर चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बर्फ गिरे, पहाड़ हो, कुछ भी हो, मादरे वतन की खिदमत के लिए उन्होंने अपनी जानें अपने सामने करते हैं. तो ये वो ऐसा नहीं है कि जी हाँ अच्छे वक्त हैं तो चलो ठीक है, आपको मैसेज नजर आते हैं आपको. नहीं, दिस आर्मी लाइफ डेफिनेटली इज वेरी टफ, वेरी टफ एंड बहुत सैक्रिफाइस है. फैमिली लाइफ सैक्रिफाइस होती है, पर्सनल लाइफ सैक्रिफाइस. बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे. इवन वेदर सैक्रिफाइस हो रहा होता है. आप गर्म इलाके से सर्द में चले आते हो, सर्द से गर्म में आते हो. बिल्कुल ऐसे ही है. और हुआ क्या था, कॉल आई थी, लेटर आया था, अनएक्सपेक्टेड खुशी? नहीं, वो तो हुआ इस तरीके से कि जब मैं जब होकर आया तो आई वाज फीलिंग दो लिटिल सेटिस्फाइड के होप सो, बट आई सेड कि हो गया तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके. अब क्या कर सकते हैं आप ना. तो जब लेटर आया तो बाकी को रिजेक्शन का आ गया. वही मुझे पता है फिर क्या हुआ. अच्छा, वो दोस्तों में आपस में क्या हुआ? इसके बाद जैसे ही मुझे लेटर आया तो आई स्टार्टेड फीलिंग कि यार ओहो, मतलब आर्मी ने मुझे सिलेक्ट कर लिया एज ए कैडेट. तो मैंने उसी दिन से अपने आप को ऑफिसर समझना शुरू कर दिया था. भरमबाजी शुरू. ठीक है ना. वो तो फिर जब हम चले गए ट्रेनिंग के लिए, तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमारा जो था वो मंगला पे था. इट वाज ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल. ये पहला ओटीएस था जो कि मंगला में एस्टेब्लिश हुआ. इससे पहले 9 कोर्सेज जो थे वो कोहाट में चल चुके थे. सही. तो जो 10th ओटीएस, माइन इज 10th ओटीएस, आर्स वाज द फर्स्ट कोर्स एट मंगला. तो फिर हमने जब वहां जाके रिपोर्ट की, उधर फिर जाके हमारे सीनियर्स थे, हमारा स्टाफ था, हमारे प्लाटून कमांडर्स थे,
تو ان کے ہاتھوں پہ جو ہمیں ہاں سچی بات ہے رگڑا لگا جو کچھ بھی، آفیسرشپ تو اسی ٹائم ہی ختم ہو گئی تھی ٹھیک ہے نا. وہ تو مطلب آپ وڈ سمپلی وہ آئی تھنک وہ ایکٹ کرتے ہیں کہ وہ آفیسرز ہیں، یہ ہیں، وہ ہوتے ہیں بیسک کیڈٹس ہیں، لیکن نہیں ہمارے سینئرز تھے نہیں نا. آرز واز تو فرسٹ بیچ تھا، فرسٹ کورس ایٹ منگلا، تو ہمارے سینئرز نہیں تھے. تو اس کی اس سے کمی آپ کو بچ پورا گئے. کرنے کے لیے ہمارے جو پلٹون کمانڈرز تھے دیور آفیسرز، ایک تو وہ آ جاتے تھے، یا پھر ہمارا جو سٹاف تھا این سی اوز ہوتے تھے، جے سی اوز ہوتے تھے. ہاں ٹھیک ہے، وہ اپنا جتنا بھی پاسبل ہوتا تھا، ہاں دے ریلی یوز ٹو گیو اس رگڑا. تو وہ آپ کے جو دوست جو نہیں جا پائے وہ کبھی کبھی آپ کو اس طرح فون کرتے تھے کہ اور مزے لو تم ٹریننگ کے. ایسا ہی ہے. وہ تو ہوا اس طرح کہ جب پہلے دن ہم گئے تو بات خیر اس سے نارمل سے جیسے اسٹوڈنٹس کے ہوتے ہیں اسی طرح سے تھے. تو میں بھی بڑی خوشی خوشی چلا گیا اور بالوں کی سیدھا قربانی. جا کے وہ انہوں نے کہا آپ باربر شاپ میں چلے جائیں. جب باہر نکلے تو اپنی شکل خود پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی ٹھیک ہے کہ ایم آئی دی سیم گائے جو کہ میں وہاں پہ اس طریقے سے مینٹر ہوا. صحیح. تو وہ پہلا کام تو سب سے پہلا یہ کرتے ہیں کہ چھوٹا سا پیالہ رکھ کے تو بال آپ کے صاف کر دیتے ہیں. سو یہ کانسیپٹ تو کلیئر ہو جائے جی کہ بالوں والے ہیرو آ گئے، دیٹ از آل اوور ناؤ. اچھا اس طرح ہوئے گا. کچھ لوگ میں نے سنا تھوڑے ایموشنل بھی ہو جاتے ہاں ہیں. جن کو بالوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو پھر ایموشنل تو ہو ہی جاتے ہیں نا. بٹ ڈیفینیٹلی آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ نے فوج کو جوائن کرنا ہے تو وہ تو پھر فیلنگز ہیں آپ کی، اس کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوا تھا کہ اتنی اسٹرکٹنس یا اتنی اسٹرکٹ ٹریننگ کے بعد ایک انسان کا اپنا اسٹیمنا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ نہیں، میں اب عزم تھا کہ نہیں میں نے اب پیچھے نہیں جانا، کیونکہ آپ کے بیچ میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو بیک آف ہوئے ہوں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. وی ور آئی تھنک 101 تھے جو کہ ہم لوگ پاس آؤٹ ہوئے تھے، اور جب ہم انٹر ہوئے تو دے ور اباؤٹ 130 جو اب مجھے یاد پڑتا ہے. تو 29 تو گھر چلے گئے تھے ان بٹوین ایک سال کے پیریڈ میں. ایکچولی آپ کو ایکڈیمکس کو آپ دیکھتے ہیں، آپ اس کے بعد ملٹری ٹریننگ کو دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ فیکٹر تو بیچ میں ہے نا. صحیح. اچھا اسد صاحب، ایک فرینڈ گروپ وہ ہوتا ہے جو کالج لائف میں آپ کو ملا ہوگا، ایک فرینڈ گروپ وہ ہوتا ہے جو ڈیورنگ کیڈٹ یا اکیڈمی میں آپ کے ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے کچھ جاب ہی ایسی ہے، بارڈرز میں ڈیوٹی، زندگی اور موت کے بہت، آپ لوگ موت سے لڑ رہے ہوتے ہیں، موت کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو بچھڑ بھی جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. دوستوں کا یہ کہ ایک سویلین فرینڈز اور ایک وہ فرینڈز جو آرمی کے حوالے سے ہیں، کرنل صاحب کے کتنے تھے، کیا تھے، ان کی میموریز ریکال کریں گے مگر اس بریک کے بعد.